الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کلمہ، قرآن، آذان اور نماز، یہ تین چیزاں ہوئی نے جڑیاں نبی پاک دے دور اندر سن. ایک کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ
अबू बकर ने पढ़िया तो सिद्दीक बन गए। एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ओही कलमा जिहड़ा जनाबे उमर ने पढ़िया फारूक बन गए। ये ओही कलमा जिहड़ा जनाबे उस्मान ने पढ़िया गनी बन गए। हैदरे करार ने पढ़िया शेरे जली बन गए। एक कलमा ओही कलमा जिहड़ा कलमा ज़मीन ते बिलाल ने पढ़िया अल्लाह ने उस बिलाल दे कदमां दी आहट नूं अपनी जन्नत अंदर पहुँचा दिता है। एक कलमा ओही कलमा जिहड़ा कलमा जनाबे उमर फारूक ने पढ़िया और इस कलमे दी बरकत नाल अल्लाह ने उमर नूं 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बना दिता। एक कलमा ओही कलमा जिहड़ा कलमा सहाबा इकराम ने पढ़िया अल्लाह ने उन्हां ते जन्नत नूं वाजिब कर दिता है। अज ओही कलमा मैं पढ़ना, ओही कलमा तुसी पढ़दे हो, ओही कलमा मौलवी पढ़दा है, ओही कलमा आम पढ़दा है, ओही कलमा खास पढ़दा है। लेकिन ना रहमत है, ना बरकत है, ना कोई सुकून है, ना कोई शांति। ना कलमा बदले है, ना कलमे वाला रब बदले है। बदलिया कौन है? मैं बदलिया, तुसी बदले हो। तब्दीली साढ़े अंदर आई है और वो तब्दीली ये है कि मैं खुद मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, परदादा ते छकड़दादा मुसलमान, पिंड मुसलमाना दा, शहर मुसलमाना दा, इलाका मुसलमाना दा, मुल्क मुसलमाना दा। साडा कलमे लई लगे ही कुछ नहीं। कलमे लई खून दा कतरा बहाना ते दूर दी गल है, सानू ते इस्लाम वास्ते पसीने दा कतरा भी नहीं बहाना पिया। साडा कुछ नहीं लग्या। यही वजह है सानू इस्लाम सुन सुन के इस्लाम इस्लाम इस्लाम, हुण इस्लाम अंदर इंटरस्ट नहीं रह गया। हुण इस्लाम सानू चंगा नहीं लगता। सानू की चंगा लगता है? सानू शराबां दे छलकदे हुए जाम पसंद ने। सानू की पसंद है? सानू अपने पूरे जिस्म नू म्यूजिक और ढोल दी थाप ते अपने बदन दे एक एक अंग नू हरकत देने वाली मुटियार पसंद है। सानू की पसंद है? सानू सिर तो नंगी और अद्धे कपड़े पहने शार्ट कट लिबास वाली बिनते हवा पसंद है। जदों साडी पसंद होएगी फिर मस्जिदां नू ताले ते लगणगे। जदों साडी पसंद होएगी फिर नमाज़ां ते पाबंदियां ते होणगियां। जदों साडी पसंद होएगी फिर सानू तरावियां तो ते रोकिया जाएगा। कितनी अजीब बात है, मुसलमान मर गए होंदे फिर ताले लगदे ना, फिर कोई होर गल सी। मुसलमान जिंदा है, मताफ खाली है। मुसलमान जिंदा है, मस्जिद नबी खाली है। मुसलमान जिंदा है, मक्का मुकरमा खाली है। मुसलमान जिंदा है, मदीना मुनव्वरा खाली है। मुसलमान जिंदा है ते अजाना ते पाबंदी है, नमाज़ां ते पाबंदी है। हजरत जी वकार जदों घर वाले घर दा ख्याल छड़ देण फिर बाहरों आने वाले कदों घरां दी कदर करते हैं। फिर बाहरों आने वाले घरां नूं ताले लगाते हैं। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, इस दौर अंदर ऐसा दौर कि जिस दौर अंदर नमाज पढ़न भी आइए तो डर लगता है। ऐसा दौर
जुमा पढ़नाइए भी तो डर लगता है। ऐसा दौर कि मिंबर ते खलोइए भी तो ये नज़रिया लैके खलोईदा है या पता नहीं मिंबर तो लथना है या जेल जाना है या सीने च गोली खानी है, खरे की बनना है। अजीब निज़ाम है। ऐसे दौर अंदर साढ़े कोल दो रस्ते ने, साढ़े कोल दो राह ने, दो रस्ते। एक रस्ता अगे नूं जांदा है, एक रस्ता बैक आंदा है। जिहड़ा रस्ता बैक आंदा है ये माजी वाल पलटदा है, ये साढ़े असलाफ वाल पलटदा है, ये अबू बकर दी सदाकत वाल पलटदा है, ये उमरे फारूक दी अदालत वाल पलटदा है। ये रस्ता सानू दावत दिंदा है शेरे खुदा बनन दा, ये रस्ता सानू दावत दिंदा है असी तारीख दोहराइए जनाबे बिलाल दी, असी तारीख दोहराइए जनाबे सैयदा सुमैया दी, असी तारीख दोहराइए जनाबे सैयदा जुनैरा दी। ये दावत सानू देंदा है असी तारीख दोहराइए, दोबारा दोहराइए मोहम्मद बिन कासम दी, असी तारीख दोहराइए जनाब हसनैन करीमैन दी, असी तारीख दोहराइए हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी दी, असी तारीख दोहराइए हजरत इमाम इब्ने कसीर दी, असी तारीख दोहराइए शाह इस्माइल शहीद दी, असी तारीख दोहराइए मौलाना मीर सियालकोटी दी, असी तारीख दोहराइए हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दी, असी तारीख दोहराइए हजरत हबीबुर रहमान दी, असी तारीख दोहराइए हजरत अल्लामा इसाक दी। एक रास्ता तेव है और दूसरा रास्ता किहड़ा है? दूसरा रास्ता अगे नूं जांदा है, दूसरा रास्ता मगरब वाल जांदा है, मगरबी तहजीब वाल जांदा है। और मगरबी तहजीब वाल जेड़े लोग जांदे ने उन्हां वास्ते हजरत अल्लामा इकबाल फरमा गए, फरमाया लोगो अगर मगरब की तरफ जाना चाहते हो तो मगरब की तरफ जाते हुए सूरज भी ये पैगाम देता है कि जो मगरब की तरफ जाता है वो डूब जाता है। जेड़ा मगरब जो सूरज डूब जाता है मगरब वाल जाके तो इंसानियत की चीज। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों आ दौर है वो तारीख दौरान दा, जेड़ी तारीख लई जिस इस्लाम लई जिस कुरान लई जिस नमाज लई जिस अजान लई जिस कलमे लई मेरे तुहाडे असलाफ ने जाना पेश कीतियां ने, जाना दे नजराने दिते ने। और उस दास्तान नूं खालिक कायनात ने सूरतुल बकरा दी इस आयत तो शुरू किया है। सुनिए अल्लाह दा कुरान, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद, ऊंची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर दा नाम आए, दरूद पढ़िया करो मोहब्बत दे नाल। किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा, इस ना दियां रीसां कौन करे। किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा, इस ना दियां रीसां कौन करे। ए जाद खलीमा दाईदा, ए जाद हलीमा दाईदा, ओ जिन्नू मिलिया महबूब खुदाईदा, ओ जेदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया अमा हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन कब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि
करीब। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगां समझ लिया असीं इन्हां नूं एवें जन्नत अंदर दाखिल कर देंगे। ना 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 ना, क्या इन्हां तक पहले लोगां दीयां दास्तानां नहीं पहुंचियां जिन्हां ने जन्नत जाण दा इरादा कीता, जिन्हां रब दी तौहीद दा ऐलान कीता, जिस्मां दे विच किल खबो दिते गए, जिन्हां अपने आप नूं अल्लाह वाला कहलाया, उन्हां दे हाथ पैर कट दिते गए, उन्हां दे सरां दे उत्ते लोहे दे आरे रख करके सर चीर दिते गए। अल्लाह अल्लाह फरमाया लोग बड़े परेशानियां चो गुजरे, लेकिन उन्होंने रब दा दर नहीं छड़िया, उन्हां लोगां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दा पता नहीं छड़िया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक सब को रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वाह अबू बकर तेरी अज़मत तो कुर्बान जाइए। जनाब अबू बकर इस्लाम दे पहले खतीब ने जिन्हां खाना काबा दे विच खलो करके पाबंदियां दे वक्त अंदर हक बयान कीता है। अल्लाह अल्लाह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर को इजाजत लेंदे ने, सोहणिया इजाजत दियो ना, मेरा दिल करदा है मैं बैतुल्लाह दे सामने खड़ा हो जावां और बैतुल्लाह दे सामने खड़ा हो करके मैं तुहाडी तौहीद दा ऐलान करां, तुहाडी रसालत दा ते रब दी तौहीद दा ऐलान करां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी है। जरा तवज्जो करना, गौर करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इजाजत तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा दे मताफ अंदर जड़ा मताफ अज वेला होया पिया है, वह जद मताफ दे अंदर जनाबे सिद्दीक अकबर खड़े हो गए ने और खड़े हो करके लोकां नूं फरमाते ने लोगो गल सुनो ना, ऐ जड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा अल्लाह दे सच्चे नबी ने, अल्लाह दे सच्चे पैगंबर ते सच्चे रसूल ने। हजरत जनाब सिद्दीक दी जुबान चो गल निकलन दी देर पत्थरां दी बरसात आ गई है ना, कोई पत्थर मारदा है जनाबे सिद्दीक नो, कोई थप्पड़ मारदा है जनाबे सिद्दीक नो, कोई मुक्का मारदा है जनाबे सिद्दीक नो। इतना मारिया गया सारे मुसलमानां नो अल्लाह अबू बकर सिद्दीक समेत जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नो इतना मारिया गया है कि अपने वालों काफर मार के टुर गए, अपने वालों काफर समझ के टुर गया कि सिद्दीक अकबर दुनिया तो चले गए ने। कुछ सहाबा की ने जनाब सिद्दीक अकबर दे खानदान वाले आए, उन्हें जनाब सिद्दीक को चुकिया और चुक करके ले करके चले गए उन्होंने घर दे अंदर लिटाया गया। सुबह तो लग के शाम तक जनाब सिद्दीक अकबर ने अखा नहीं खोलियां, अखा नहीं खोलियां। अल्लाह घर वाले बड़े परेशान ने। हजरत सिद्दीक अकबर दे खानदान वाले वापस आए खाना काबा दे अंदर आके ऐलान करके कहते ने मक्के दे लोगों गल सुनो ना, तुसी सिद्दीक नूं इतना मारिया है इंज लगदा है सिद्दीक ने बचना कोई नहीं। याद रखो जे सिद्दीक अकबर दुनिया तो चले गए तो उन्होंने खून का बदला सी तुहाडे कोलों लांगे। इतना जख्मी किया गया जनाबे सिद्दीक नो। शाम पैंदी पई है मेरे सिद्दीक अकबर दे बदन विच हरकत आंदी पई है, लब हिले ने जनाबे सिद्दीक दे, अखां खुलियां ने जनाबे सिद्दीक दियां, हत्थां विच हरकत आई है जनाबे सिद्दीक दे। जरा नोट ते करो ना उन्हां दा
دا پیار جنہ پیغمبر نال پکیاں یاریاں لگائیاں جنہ میرے نبی نال پکا پیار کر کے دکھایا ہے میرے صدیق دے خونٹ ہل رہنے اور ماں نے کی کیتا ہے اینج اپنے کان جناب دے صدیق دے لبان دے قریب کر دیتے نے میں سنا تے صحیح نہ میرا بیٹا پانی منگدا ہے میرا بیٹا کھانا منگدا ہے یا میرا بیٹا تکلیف دی وجہ تو ہائے ہائے کردہ کی کہندا ہے تے جدوں کان قریب کیتا تے جناب دے صدیق فرما دینے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ میں نو دسونا میرے نبی دا کی حال میں نو دسونا میرے رہبر دا کی حال میں نو دسونا میرے مرشد دا کی حال جناب دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان جو بار بار جملہ نکلدا پیا ہے حضرات جیسی وقار اگر کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے جناب دے صدیق نو جا کے پوچھو جس صدیق نے کلمے دی خاطر پتھر کھا دے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت پوچھنی ہے تے جناب دے صدیق نو جا کے پوچھو جس صدیق نے پیغمبر دی وفا دی خاطر اپنے جسم دے آنگ آنگ تے زخم برداشت کیتے نے حضرات جیسی وقار مینوں تانوں کی پتہ اسلام دی قدر دا مینوں تانوں کی پتہ نمازاں دا مینوں تینوں کی پتہ قرآن دا حضرات جیسی وقار میں اے بات کہہ دینا چاہنا ہاں آج لاک ڈاؤن دی اندر آکھیا گیا ہے لو جی ضروری دکانہ کھولیاں جان کیڑیاں دکانہ آخے جنہ تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا کھان پین والیاں دکانہ کھولیاں رہ گیاں میں پوچھنا چاہنا انسان دا جسم دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم واسطے غذا دی ضرورت ہے روح واسطے قرآن دی ضرورت ہے روح واسطے ذکر دی ضرورت ہے اور اگر جسم دی خوراک لئی دکانہ کھلیاں رہنیاں چاہیے نے تے روح دی غذا لئی مسجداں بھی کھلیاں رہنیاں چاہیے ایک کتوں دا اصول ہے کہ جسم زندہ رہ روح مر جائے تے جے روح مرتا ہو جائے پھر زندہ رہ کے کی کرنا ہے جے ضمیر مر جائے پھر زندگی کس چیز دیئے حضرات جیسی وقار انسانیت دے ناتے تھے دو دکانہ کھولو ٹھیک ہے جتھے غذا دیاں دکانہ کھلنیاں چاہیے نے اتھے مسجداں بھی کھلنیاں چاہیے ان ساڑھے جسم وچ روح بھی ہے روح نو ہی تے زندہ رکھنا ہے نا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ کو اکبر اگر رمضان آ رہی ہے رحمتہ آ رہی نے وہ جے رب دیاں رحمتہ سال وچ کوئی تے مہینہ ہے جو اس مہینے رب دے کرانو تالے لگ جان گے پھر دسونا کی بنے گا کدھر جان گے مسلمان اللہ کو اکبر اللہ رمضان اندر انشاءاللہ تراویاں بھی پڑھنیاں نے نمازاں بھی پڑھنیاں نے روزے بھی رکھنے نے مسجداں وچ بھی جانا ہے گج کے کہو انشاءاللہ اللہ کو اکبر اللہ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا غور کر دے جانا سیری دے ویلے افطاری دے ویلے مٹھیاں کھجوراں تے جنت چ مل سن سونیاں حوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار غور کر دے جانا درا ذرا دیکھیں اسلام دی تاریخ نو اے جناب صدیق نے تے ادھر دیکھو جناب بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے انگارے نے تھلے بولو بولو تھلے تھلے انگارے نے انگاریاں دا جوش اپنا ہے بلال دے ایمان دا جوش اپنا ہے اللہ لنگاریاں دا جوش اپنا ہے بلال دے ایمان دا جوش اپنا ہے ایمان بھی جوش پہ مار دے انگارے بھی جوش پہ مار دینے پر میں قربان جاما انگاریاں دا جوش مک گیا ہے بلال دے ایمان دا جوش مکیا نہیں مکیا دے کہن والے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے اللہ تے کی فرما دینے جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے وہ پامیں بڑھتی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اور میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں سونا آمینہ داؤ لالے سونا آمینہ داؤ لالے اور جن میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار غور کر دے جانا درا میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ انگاریاں تے لیٹ کے بھی کلمہ پڑھی ہے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ زخم کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے کلمے دی قدر پوچھنی ہے بلال کو پوچھ جا کر کے اسلام دی قدر پوچھنی ہے بلال تو پوچھ جا کر کہ اسلام کیویں آیا ہے اسلام کیویں پھیلیا ہے سانو تے لبیا لبایا لب گیا سانو تے بنیا بنایا لب گیا اس واسطے جدا دل کردا ہے اسلام تے اعتراضات کرنے شروع کر دیندا ہے حضرات عزیز وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا میں انہاں لوگاں دی داستان تواڈے سامنے رکھدا پیاں جنہاں اسلام واسطے کچھ کیتا ہے جنہاں اسلام واسطے کو قربانیاں پیش کیتیاں نے تے میں نے یاد آیا میرا پیغام انشاءاللہ ممکن ہے ماما بہنہ نہ آئیاں ہون لیکن انشاءاللہ میرا پیغام ماما بہنہ تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہوئے گی مسجدان دے وچ بندے تھوڑے نے کیڑی گالے اللہ دے فضل اسی بیان کر دینے اے بھائی ساڑھے ریکارڈ کر دینے نے اگے سوان دی تعداد سن دے سن ہون ہزاران دی تعداد سن دینے اللہ ہن لکھاں دی تعداد لوگ سن دینے دین دیاں گلاں اللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے میں اپنی ماما بہنا واسطے پیغام دینا چاہنا میری ماؤ بہنوں کسے فتنے مبتلا ہون دی لوڑ کوئی نہیں کسے سازش دا شکار ہون دی لوڑ کوئی نہیں اپنے گھراں وچ رہ کے قرآن دی تلاوت کرو راج راج کے کرو روزے رکھو محبت دنال اسلام چھڑنا کوئی نہیں اسلام تو دور جانا کوئی نہیں پر اگر اسلام دی خاطر کوئی دکھ اٹھانا پہ جائے تو یاد کرنا ہے سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ اللہ اکبر کون آسیہ اپنے دور دی خاتون اول آسیہ کون آسیہ فرعون دی بیوی آسیہ کون آسیہ محلہ دی رانی آسیہ کون آسیہ وقت دی شہزادی آسیہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جدو سلطنت چھڑ دیتی ہے رب دی توحید دا نعرہ بلند کر دیتا ہے اور پڑھیا لا الہ الا اللہ 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 یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے
یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ سب منگتے ہیں او داتا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، کلمہ پڑھیا، کنگن لاتھ گئے، سونے دے کنگن ہتھاں وچوں لاتھ گئے، تے سونے دے کنگنا دی جگہ تے لوہے دیاں ہاتھ کڑیاں پہنا دتیاں گئیاں۔ اللہ اللہ، پیراں دے وچوں پزیباں سونے دیاں لاتھ گئیاں، تے پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں۔ اور کائنات دے لوگوں، جسم تو ریشم دا نرم و نازک لباس اتار دیتا گیا، سیدہ آسیہ دے بدن تے بوریے دا لباس پہنا دیتا گیا ہے، سنگنا چ بم دیتا گیا ہے جناب سیدہ آسیہ علیہ الرحمن، اور جناب تپتی زمین تے لٹا دیتا گیا ہے، اور زمین تے لٹان تو بعد جسم وچ کل کھبو دیتے گیا نے، کل کھبو دیتے گیا نے۔ تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں تو ڈریا نہ کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں تو گھبرایا نہ کرو، اپنے اسلاف پر نظر دوڑایا کرو، جنہاں کڈیاں کڈیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے، دین نہیں چھڑیا جان چھڑ دیتا، دین نہیں چھڑیا اپنی جان چھڑ دیتی، دین نہیں چھڑیا بادشاہتاں چھڑ دیتیاں، دین نہیں چھڑیا سلطنتاں تے کرسیاں چھڑ دیتیاں۔ سیدہ آسیہ دے بدن وچ کل چبو دیتے گئے نے۔ یارو گل مرد دی نہیں ہو رہی، گل عورت دی ہو رہی ہے، عورت ذات معصوم، ذات نرم و نازک، جسم جناب آسیہ علیہ الرحمہ دا، اور جسم دے وچ کل چھبا دیتے گئے نے نا، تے جسم چو خون دے پھوارے نکل دے پینے، تے آسمان وال منہ کر کے کہندیاں نے رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ سنیا میں فرعون دا محل چھڑ دیتا ہے، ہن مینوں جنت دا محل دے دے، اللہ مینوں نجات دے دے۔ لوگو زمین تے لیٹی سیدہ آسیہ، جسم وچوں خون دے پھوارے نکل دے پینے، مسکران لگ پئیاں، ہسن لگ پئیاں، چہرے تے تبسم آ گیا۔ فرعون کہندا ہے او ویکھو نا، ملکاں دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے، محلاں دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ کوئی خون نکلیاں وچ وی مسکراندا ہے، کوئی جسم وچ کل چپی ہون وی مسکراندا ہے۔ تے سیدہ آسیہ فرماندیاں نے گل سن بدبختہ فرعون گل سن لے، اوے فرعون گل سن لے، اوے فرعون کرونا ہے، رلے ملے نانے فرعون تے کرونا ہے۔ اوے فرعون گل سن لے، فرعون گل سن لے، اوے فرعون گل سن لے، تو کہنا ہے پاگل ہو گئی ہے، سچی گل ہے بے لیٹی زمین تیاں، رب نے ستر آسمان چیر کے جنت دے وچ میرا محل ایتھے پئی نوں وکھا چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر ہے جے میرے تیرے اسلاف ہے، جنہ دکھ سہ کر کے بھی اپنیاں جاناں دیاں بازیاں لگا کے نہ دین چھڑیا نہ کلمہ چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اور اللہ دے فضل نال سانو مسجداں نال پیار ہے، یہ پیار ساڈا مک سکدا
نہیں رک سکتا 1861 تو لے کے 1864 تک دی جناب مسجداں تے انگریز نے پابندیاں لگا دتیاں دہلی دی جامع مسجد وچ پابندی لگا دتی گئی نہ اذان ہوئے گی نہ جماعت ہوئے گی حضرات ذی وقار مسلمان نے کہا ہے وہ نتبار پھلا کی جامع مسجد دی جناب مینار تے چڑھ گیا سپیکر تو نہیں سن ہوندے اتے مینار تے چڑھ کے کہندا اللہ اکبر ادھر جناب انگریز دی گولی آئی ہے سینے چ لگی ہے جان نکل گئی ہے زمین تے گر گیا ہے دوسرا مسلمان اتے کھڑا ہویا ہے پڑھدا اللہ اکبر دوسری گولی لگی ہے جان نکل گئی ہے تیسرا مسلمان آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جان نکل گئی ہے پنجواں مسلمان چوتھا مسلمان تیجا مسلمان حتیٰ کہ 14 مسلمانہ نے ایک اذان دی خاطر 14 جانا گئیاں نے پر اذان رکیے اذان نہیں رکی اذان نہیں رکی اللہ دے فضل نہ او تو رکی نہ ہون رکنی ہے نہ قیامت تک رکنی ہے چلتی رہے گی اذان انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار تاریخ میری تیری ہے اس تاریخ دے کئی شہزادے نے جنہ اسلام واسطے جانا قربان کیتیاں نے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور پھر آج دے دور اندر انہاں دے بیٹے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر جناب پیارے حافظہ اللہ تعالی جنہاں نے مسجداں دے دفاع اندر گل کیتی ہے اور فرمایا کہ رب دے گھرانوں کھولے رکھو ہاں مصیبت ہے پریشانی ہے وبا ہے بیماری ہے احتیاطی تدابیر تمام دی تمام انہوں فالو کرو جڑیاں اسلام دست ہے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں قرآن دست ہے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں ریاست دس دیئے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں ڈاکٹر دس دینے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں حکومت دس دیئے انہاں تے بھی عمل کرو لیکن مسجداں کھلیاں رکھو اللہ دے گھر کھلے رکھو تاکہ لوگ مسجداں دے اندر آمن جنہیں روٹی کھانا ضروری ہے روٹی نال جسم بچے گا مسجد آن نال ساڑی روح ترو تازہ ہوئے گی اور پھر کئی اٹھے نے جنہ جناب حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں نے جنہوں جناب کچھ نہیں لبدا وہ نیٹ تے چڑھ کے جناب ابتسام دے بارے گلاں کردہ ہے اور میں حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی دی طرفوں انہاں نوں جواب دینا چاہواں گا جڑے جناب ابتسام دے بارے گل کردے نے میں انہاں نوں پیغام دینا چاہواں گا کی کہواں گا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ حضرت علامہ ابتسام صاحب گھبراؤ نا اے نادان نے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور بڑی پیاری گل ہے جھوٹی نوازشات کی جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میں جناب حضرت ابتسام صاحب کی ترجمانی کر رہی ہوں اللہ 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 جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے
مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے کیوں میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب اللہ دی مدد قریب ہے انشاءاللہ گھبرانا نہیں پریشان ہونا نہیں اسلام تے پکے رہنا ہے کلمے تے پکے رہنا ہے نماز تے پکے رہنا ہے قرآن تے پکے رہنا ہے انشاءاللہ آسمان تو نصرت اترے گی اس بیماری دا اس وبا دا اس فتنے دا کلا کما ہو جائے گا اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین احباب بھائی بھرپور طریقے نال تعامل کرو مسجد دے نال اللہ تنو جزا دے برکت دے ایسا وقت ہے ہن تسی سمجھ گئے ہو کہ صرف اللہ دی مدد تو بعد ان مساجد نال محبت کرنے والے تسی لوگ ہو اور اللہ دی مدد تو بعد اے سارے لوگاں دی محبت پیار اور ملی آہو بغد نال مساجد دا سلسلہ مدارس دا سلسلہ چل رہا ہے انہوں کلونا انہاں نال اسلام زندہ ہے انہاں نال اسلام باقی ہے اس واسطے اپنے اخراجات وچوں خصوصی حصہ رکھو مسجد دا اللہ دی کھراں دا ضرور اللہ دی کھراں نال بھرپور طریقے نال تعامل کریا کرو اللہ تعالی برکت دے اللہ رب العزت تن جزائے خیر عطا فرمائے ایک دوست نے انہاں دی والدہ فوت ہو گئی دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ رب العزت انہاں دی درجات بلند فرمائے اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے اور اللہ اس مشکل وقت اور اس بیماری اس آفت اس سازش اس فتنے تو اللہ مینو اور توانو محفوظ فرمائے یا اللہ اس پریشانی تو سانو جلد از جلد نجات عطا فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک یا اللہ اپنے عذاب تو سانو محفوظ فرما اللہ اپنے غضب تو سانو محفوظ فرما میرے مولا کریم ساڑے گناہاں معاف فرما اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے اس بیماری اندر یا کسی اور بیماری اندر ملک اندر یا بیرون ملک اندر اللہ سب میں شفا عطا فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما اللہ جتنے مسلمان مواحدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ اپنی گھراں نو قیامت تک آباد فرما اللہ انہاں دیاں رونقاں نو آباد فرما میرے مولا کریم جڑے تیرے گھراں نو آباد کر دینے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ جو تیرے گھراں نو روشن کر دینے اللہ تو انہاں دے گھراں نو روشن فرما اللہ جو تیرے گھراں نو پیار کر دینے اللہ تو انہاں نو پیار فرما اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم ارحم علی احوال المسلمین اللہ تمام مسلمانہ دی حال تے رحم فرما
اللہ تمام مسلمانوں اس بیماری تو نجات عطا فرما، وطن عزیز پاکستان دی اللہ خیر فرما، اللہ وطن عزیز پاکستان امن دا گہوارہ بنا۔ میرے مولا کریم سانو قرآن تے پکا رہن دی توفیق عطا فرما، اسلام تے پکا رہن دی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمد